Vamos a empezar. 9강 성막의 실체 되신 예수 그리스도. Vamos a ver la lección 9, Jesucristo, el cumplimiento del tabernáculo. 출애굽기 읽으면 이 전반부는 재밌는데요. Y si nosotros leemos Éxodo, las primeras partes son muy divertidas. 20장 넘어가기 시작하면서부터는 굉장히 힘듭니다. Pero que después de pasar del capítulo 20, más o menos empieza a costar mucho. 뭐 율법 주시고 갑자기 성막 만들라는 이야기가 나오는데. Porque desde aquí nos habla de las leyes y nos habla de la construcción del tabernáculo. 성막 만들라는 것도 너무너무 자세하게 써 있고. Y lo explica demasiado detallado. 솔직히 읽어보면 이게 어떻게 생긴 건지 잘 보이지도 않고. Y aunque uno lo lee, uno no se imagina cómo es. 그거 실컷 주고 난 다음에 이 모세가 시내산에서 내려오니까 우상 숭배하고 있죠. Y entonces después de haber dado todo esto es que Moisés baja del monte Sinaí, pero ya están cometiendo idolatría. 그 부분은 좀 읽을만 한데. Y bueno, está bien, esa parte ya se vuelve un poco más divertida. 그 조금 지나면 또 성막 이야기가. Pero después de eso otra vez nos habla del tabernáculo. 그냥 앞에서 이야기했던 거 그대로 이야기해요. Y habla lo mismo que había dicho antes. 앞에서 만들려고 했는데 그대로 만들었더라. Y entonces entonces hicieron lo mismo y lo hicieron de acuerdo a lo que había dicho la vez pasada. 출애굽기는 출애굽한 것만 사람들이 좋아하고. Y entonces para el éxodo, a las personas les gusta mucho el éxodo en sí. 성막은 건너뜁니다. Pero casi siempre pasa en el tabernáculo. 성막 건너뛰면 또 레위기 나와요. Y entonces después del tabernáculo, ¿qué aparece? Levítico. 또 민수기 나옵니다. Y después de esos números otra vez. 민수기 사람 이름 계속 나오고. Y entonces en números podemos ver un montón de nombres. 레위기 이상한 제사들 계속 나오고. Y en Levítico también muchas ofrendas. 그래서 거기서 이제 포기를 하죠. Y entonces uno después de esto para de leer la Biblia generalmente. 성막은 근데 사실은 굉장히 중요한 겁니다. Pero la verdad es que el tabernáculo es sumamente importante. 출애굽기 이야기는 두 가지 이야기입니다. La verdad es que el Éxodo nos habla de dos cosas. 구원 이야기고, Nos habla de la salvación 구원한 사람이 성막을 가지고 살아야 됩니다. y nos habla que las personas que fueron salvas vivieron en torno al tabernáculo. 성막 중심으로 사는 겁니다. Entonces ellos vivieron con el centro del tabernáculo. 구원이 목적이 아니고 성막을 위해서 구원하는 겁니다. Entonces el objetivo no era simplemente el tabernáculo, sino que para esta salvación y el tabernáculo. 그래서 애굽에서 나올 때 보면 각종 보석들, 각종 금은 보화들을 애굽 사람들한테 빌려가지고 나오죠. Por eso es que cuando salen de Egipto, ¿qué es lo que hacen? Es que ellos llevan mucho oro y también muchas joyas prestadas de los egipcios. 왜 그렇게 합니까? ¿Por qué lo hacen así? 그거 가지고 성막 만들려고. Para hacer el tabernáculo. 이미 구원할 때부터 성막에 대한 개념이 들어가 있습니다. Entonces desde la salvación ya estaba el concepto del tabernáculo. 이 성막이 중요합니다. Entonces así de importante es el tabernáculo. 근데 좀 내용이 어렵단 말이에요. Por eso es muy difícil el contenido. 이번 강의가 좀 약간 어려울 수 있습니다. Esta lección puede ser un poquito difícil, 그래서 최대한 쉽게 설명을 하겠습니다. pero voy a intentar explicarlo de la forma más fácil. 이 성막도 전부 다 그리스도에 대한 겁니다. Todo este tabernáculo también se trata todo de Cristo. 자, 성막은 크게 세 부분으로 나눠져 Podemos 있습니다. ver que el tabernáculo está dividido en tres partes grandes. 성소뜰이 있고요. Está el atrio del tabernáculo 성소가 있고 y estaba el lugar santo 지성소가 y 있습니다. el lugar santísimo. 성소와 지성소 사이에는 휘장이 있죠. Y en medio del lugar santo y el santísimo había un velo. 이게 성소의 큰 그림입니다. Bueno, esto es más o menos lo que era el tabernáculo. 성소에 들어가기 위해서는 문이 하나밖에 없어요. Pero para entrar al lugar santo había una puerta nada más. 어디에 문이 있냐? ¿Y en dónde estaba esta puerta? 동쪽에 문이 있습니다. Estaba al este. 아까 에덴 동산 설명했죠? Habíamos explicado el Edén anteriormente, ¿verdad? 동쪽으로 들어가는 거. Entraron por el este. 가나안 들어갈 때 동쪽으로 Y 들어갔죠? cuando entraron a Canaán, llegaron por el este. 성막 들어갈 때도 동쪽으로 Y 들어갔죠. para cuando entraban al tabernáculo, entraban por el este. 유일한 문입니다. Era verdaderamente la única puerta. 그 유일한 문을 통해서 들어가면 성소뜰이 있는 거예요. Y cuando entraban estaba el atrio del tabernáculo. 성소뜰에는 두 가지가 Y 있습니다. habían dos cosas en el atrio. 성소뜰에는 번제단이 있고 물두멍이 있어요. Y entonces, ¿qué es lo que estaba en el atrio? Estaba el lugar para las ofrendas encendidas y también la fuente de agua. 자, 번제단은 뭘로 만들어졌냐? ¿Y con qué estaba hecho este lugar para ofrendas encendidas? 아카시아 나무로 만들어져 있고 Estaba hecho de madera de acacia 그리고 노수로 쌓여져 있어요. y estaba revestida de bronce. 아카시아 나무는 뭘 의미하냐? ¿Y entonces qué significa este árbol de acacia? 예수 그리스도의 인성을 의미하고 Nos habla de lo que es la humanidad de Jesucristo. 노수는 뭘 의미하냐? ¿Y que nos habla el bronce? 하나님의 진노를 의미합니다. Nos habla del juicio de la ira de Dios. 예수 그리스도가 인성을 품고 하나님의 진노를 다 받으셔야 돼요. Y entonces Él tiene que ser verdaderamente un hombre y tiene que recibir esta gloria, esta ira de Dios. 그 제단에는 네 군데의
뿔이 있습니다. Y en este altar para el sacrificio hay 4 cuernos. 이제 그 뿔을 어디다 썼냐? Y estos cuernos, ¿para qué eran? 그 양이나 짐승을 묶을 때 썼어요. Entonces cuando tenían que ofrecer a los animales, los ataban de estos cuernos, ya sea a las ovejas o a los animales. 짐승을 묶어놓고 죽이는 겁니다. Y entonces los ataban de estos cuernos y entonces los degollaban. 그리고 그걸 가지고 제사를 드리는 Y 거죠. con eso daban la ofrenda encendida. 그 뿔에 또 굉장히 중요한 의미가 있습니다. Pero en esos cuernos también vemos un significado sumamente importante. 구약에 누구든지 그 뿔을 붙잡으면 아무리 죄가 커도 살려줘요. Y cualquiera que se aferrara a estos cuernos, sin importar qué tan grande fuera su pecado, era salvo. 심지어 나라를 갖다가 반역하는 그런 죄를 지어도 뿔을 잡으면 안 죽입니다. Incluso el hecho de haberse rebelado ante el país en sí, ante la nación, si una persona así se aferraba a estos cuernos, era salvo. 무슨 의미죠? ¿Qué significa esto? 나라를 반역했는데도 안 죽인다니까. Entonces, aunque él se rebelara ante la nación, él era salvo. 무슨 죄라도 다 용서받을 수 있다는 거죠. Significa que cualquier pecado podía ser expiado. 번제단의 뿔을 잡기만 하면 어떤 죄인도 다 살아날 수 있다. Si se aferraba al cuerno del altar, entonces cualquier pecador podía ser salvo. 그 번제단은 뭘 의미하냐? ¿Y de qué nos habla este altar de las ofrendas? 예수 그리스도의 십자가의 피, 대속을 의미합니다. Nos habla de la sangre de Jesucristo en la cruz, nos habla de este rescate. 예수 그리스도께서 인성을 입고 하나님의 모든 진노를 우리 대신 받으셨습니다. Entonces Jesús verdaderamente fue vestido de hombre y recibió toda la ira de Dios. 근데 짐승처럼 억지로 묶여가지고 받은 게 아니고 Pero no fue él atado como un animal a fuerzas, 예수님은 자기 스스로 자의적으로 자기 생명을 내놓았어요. sino que Jesús él mismo voluntariamente Dios entregó su vida. 요한복음 10장 18절에 예수님 말씀하십니다. Y en Juan 10:18 Jesús dice 내게서 생명을 뺏을 자가 없다. de que no hay nadie que arrebate las vidas de mí, 내가 스스로 버리는 거다. porque yo soy el que doy la vida. 난 생명을 버릴 수 있는 권세도 있고 Y yo tengo la potestad para dar la vida 생명을 다시 얻을 수 있는 권세도 있다. y para agarrarla de nuevo. 예수님 구약의 양들과 비교할 수가 없는 거죠. Entonces Jesús no es comparable a las ovejas del Antiguo Testamento. 스스로 자기의 생명을 내놓으면서 우리의 모든 죄를 그 번제단에서 해결하는 겁니다. Él dio su vida por sí mismo para poder expiar todos nuestros pecados en este altar de sacrificio. 누구든지 예수 그리스도의 피를 붙잡을 때 사망에서 생명으로 옮기게 돼 있는 Y 거예요. cualquiera que se aferra a esta sangre de Jesucristo es trasladado de muerte a vida. 근데 이 번제단만 있는 게 아니고 Pero no solo estaba este altar para los sacrificios encendidos, 물두멍이 있습니다. sino también está esta fuente de agua. 물두멍은 뭡니까? ¿Y qué hacía esta fuente de agua? 물두멍은 제사장들이 사용하는 건데 Era utilizada por los sacerdotes. 제사장들이 성소에 들어가서 하나님을 섬기잖아요. Entonces cuando los sacerdotes entraban al lugar santo para servir a Dios, 성소 들어가기 전에 반드시 손과 발을 씻고 들어가야 돼요. ellos antes de estar al lugar santo tenían que lavarse las manos y los pies. 자, 번제단은 그리스도의 대속을 통한 구원을 의미하고 Entonces este altar de sacrificios encendidos nos habla de la salvación y el rescate de Cristo. 구원받은 자가 성소에 들어가서 이제 하나님을 섬겨야 Y 되는데 entonces ahora esta persona salva tiene que entrar al lugar santo para servir a Dios. 하나님을 섬기기 위해서는 물두멍에 손과 발을 씻어야 돼요. Pero para poder entrar a servir a Dios debe de lavarse las manos y los pies en esta fuente. 물로 손과 발을 씻는 게 뭐죠? ¿Y qué es lavarse las manos y los pies en esta fuente? 물은 예수 그리스도의 생명수 그것도 의미하지만 Entonces claro que el agua nos habla también del agua de vida de Jesucristo. 예수님이 십자가에서 피와 모든 물까지 다 쏟으셨거든. Pero nos dice que verdaderamente Jesús derramó toda su sangre y su agua en la cruz. 더 중요하게는 손과 발을 씻는 겁니다. Y más importante, también podemos ver el lavado de manos y de pies. 예수님이 마지막 날에 제자들의 발을 씻어주세요. Jesús el último día, él lavó los pies de los discípulos. 베드로가 못 씻게 하죠. Y Pedro le dice que no. 주님이 어떻게 내 발을 씻습니까? ¿Cómo es que tú, Señor, me vas a limpiar los pies? 그 예수님 말씀하십니다. Y Jesús le dice, 내가 네 발을 씻어주지 않으면 너랑 나랑 상관이 없다. si yo no te lavo los pies, tú y yo no tenemos ninguna relación. 그러니까 베드로가 뭐라고 ¿Y 말합니까? qué le dice Jesús? Pedro, entonces. 아, 그럼 목욕을 시켜주십시오. Entonces mejor lávame todo. 베드로 희한하죠. Entonces qué raro es Pedro, ¿verdad? 그러니까 예수님이 뭐라고 이야기하죠? ¿Y qué le dice Jesús? 너희는 이미 내가 일러준 말씀으로 이미 다 Con 깨끗해졌다. esta palabra que yo te he dicho, ya eres limpio. 목욕한 사람은 다 또 씻을 필요 없다. Entonces las personas que ya están limpias, que ya están bañadas, no necesitan de nuevo esto. 발만 씻으면 되는 거다. Hay que lavarse los pies solamente. 자, 예수 그리스도의 번제단은 우리의 모든 죄가 다 씻음 받았습니다. Y entonces verdaderamente a través de este altar de sacrificios encendidos, todos nuestros pecados ya estaban eliminados.
sanado. 하지만 구원받은 자도 넘어지잖아요. Pero también los salvos de vez en cuando tropiezan. 세상 속에서 또 다른 먼지가 묻잖아요. Y entonces hay polvo que se pega a sus pies en el mundo. 그런 부분 어떻게 하죠? ¿Y cómo hay que hacer con estas cosas? 손과 발을 씻고 그리스도 앞에 나가요. Verdaderamente lavarse los pies y las manos para salir ante Cristo. 그래서 구원받은 자도 계속 하나님 앞에 깨끗하게 쓸 수 있도록 하나님 앞에 서는 게 계속 필요합니다. Por eso es necesario que los salvos también estén ante Dios constantemente. 그래서 물두멍은 노수로 만들었는데 그 노수를 어디서 구했냐? Por eso es que también esta fuente fue hecha de bronce, pero ¿de dónde venía este bronce? 성막에서 수종드는 여자들이 쓰는 놋 거울 가지고 만들었어요. Esto era con los espejos de estas siervas que eran ellas siervas del tabernáculo. 구원받은 자 우리 죄가 다 끝났습니다. Porque para los salvos ya todo el pecado ha terminado. 하지만 거울로 내 모습을 계속 쳐다봐야 돼. Pero hay que ver con este espejo constantemente cómo estamos. 하나님 앞에 내가 잘못 선 부분이 있으면 계속 우리는 씻어야 됩니다. Y si verdaderamente hay un punto en el que hemos errado ante Dios, debemos de lavar. 그래야만 성소에 들어가서 진짜 하나님을 섬길 수가 있어요. Solamente así podemos entrar al lugar santo para servir a Dios verdaderamente. 구원받았으니까 다 끝났다 죄 짓는 게 Y 아니라니까. entonces no es que, cuando yo ya soy salvo, ya terminó todo, puedo pecar como quiera. No es eso. 진짜 구원을 받았다면 이제 하나님을 섬길 수 있기 위해서 우리 자신을 씻는 겁니다. Si verdaderamente somos salvos, entonces nos lavamos para verdaderamente limpiar, para poder servir a Dios verdaderamente. 세상에서 묻은 모든 먼지들을 깨끗하게 씻고 하나님 앞에 서는 거예요. Y entonces debemos de lavarnos de todo ese polvo del mundo y estar ante Dios de esa forma. 그래서 번제단과 물두멍의 비밀을 가진 자가 드디어 성소에 들어갑니다. Por eso aquellos que habían cruzado por este altar de sacrificios encendidos y también por esta fuente podían entrar a este lugar santo. 그 성소는 제사장만 들어갈 수 있어요. Y solamente los sacerdotes podían entrar a este lugar santo. 진짜 구원받고 하나님을 섬길 수 있는 자만 들어갈 수 있어요. Entonces solamente aquellos que son salvos y van a servir a Dios pueden entrar. 들어가면 거기는 세 가지가 있는데요. Y podemos ver aquí en este lugar tres cosas. 진설병을 놓은 빵 테이블이 있고, Podemos ver la mesa en donde está el pan de la proposición o el pan de la presencia. Aquí sentado está en la mesa. 그 분향단이 있고, Y también está el incenciario. 그리고 금촛대가 있습니다. Y también hay un candelero de oro. 금촛대에서 이제 빛이 계속 나는 거죠. Y entonces este candelero de oro sigue siendo luz. 성소 안에 있는 유일한 빛입니다. Y es la única luz que está dentro del lugar santo. 성소 안의 것을 볼 수 있는 유일한 방법이요. Y es la única forma en donde se pueden ver las cosas que están dentro del lugar santo. 자, 들어가서 이 세 가지는 뭘 의미하냐? Y entonces esas tres cosas, ¿qué significan? 빵이라고 하는 거는 하나님의 말씀도 의미하지만 그리스도의 피를 흘리신 자기 육체를 주신 구속도 의미를 합니다. Y entonces esta palabra, este pan significa la palabra de Dios también, pero significa el rescate de Jesús haber entregado toda su sangre y su carne. 생명의 떡이라고 그랬거든요. Entonces Él es el pan de vida. 예수님이 그 떡을 먹지 않으면 구원받지 못한다고 했거든요. Y Jesús había dicho, si no comen de este pan, no pueden ser salvos. 그 생명의 떡이 뭐냐? ¿Y cuál es este pan de vida? 하나님의 말씀입니다. Era la palabra de Dios. 우리는 육신으로 사는 게 아니고 육신의 떡을 먹고 사는 게 아니고 No solo de pan vive el hombre, 하나님의 말씀의 떡을 먹고 사는 sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 하나님을 섬기는 자 뭘 가지고 섬기냐? Y entonces las personas que sirven a Dios, ¿con qué les sirven? 하나님의 말씀을 붙잡고 섬기는 Aferrados a la palabra, sirven a Dios. 내 마음대로 섬기는 게 아니에요. No sirven como ellos quieren, 하나님의 말씀을 붙잡고 살아가서 sino aferrados a la palabra de Dios. 분향단은 뭐냐? ¿Y qué es el incenciario? 제사장이 와서 매일 아침 저녁에 분향을 올려요. El sacerdote venía todas las mañanas y todas las noches y quemaba incienso 백성들을 위해서 기도합니다. y oraba por el pueblo. 하나님의 사람 뭐로 섬기냐? Y entonces las personas de Dios, ¿con qué sirven? 기도의 비밀을 가지고 섬깁니다. Tienen el misterio de la oración, 말씀과 기도의 비밀을 가지고 섬깁니다. tienen el misterio de la palabra y la oración, y con esto sirven. 아침 저녁에만 기도하는 게 아니고 Y no solo en las mañanas y en las noches. 에베소서 보면은 무시로 성령하면서 깨어서 기도해라. Y si nosotros vemos en Efesios, nos dice que orar constantemente en el Espíritu, 항상 기도해라. que siempre estemos en oración 범사에 감사해라. y que siempre estemos en agradecimiento. 아침 저녁만 하는 게 아니고 항상 기도로 살아가는 거예요. No solo en la mañana y en la noche, sino siempre estar en oración. 그럼 뭐가 있습니까? 등잔대가 있죠. Y también está el candelero, ¿verdad? 빛입니다. Y está esta luz. 그 빛의 실체는 그리스도입니다. Y esta luz, el cumplimiento de esta luz es Cristo. 하지만 그 빛은 또 세상의 빛입니다. Pero esta luz es la luz para el mundo. 우리는 뭘 하면서 하냐? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos en nuestras vidas? 그리스도가 세상을 살리는 빛이고 Entonces Cristo es la luz que salva al mundo. 우리도 세상을 살리는 Y 빛이고 nosotros somos la luz que
salva al mundo. 전도입니다. Es el evangelismo. 말씀과 기도와 전도입니다. Vemos la palabra, vemos la oración, vemos el evangelismo. 그게 우리가 살아가는 하나님 섬기는 방법이에요. Esa es la forma en donde nosotros servimos a Dios. 말씀과 기도와 전도의 비밀을 가지고 전 세계를 살리는 일을 우리가 하는 겁니다. Entonces nosotros nos debemos de encargar con la palabra, con la oración y el evangelismo a salvar a todo el mundo. 이 모든 것들이 전부 다 그리스도로 이야기한다니까. Y todo esto nos habla de Cristo. 제사장 대신 빵, Entonces verdaderamente este pan de la proposición de los sacerdotes 선지자 대신 빵, es verdaderamente de los profetas. 그리고 기도하는 제사장, Y también los sacerdotes en oración, el incendiario. 모든 흑암을 갖다 물리치는 빛, Y también la luz que ata todas las tinieblas. 선지자 제사장 왕이죠. Es decir, el profeta, el sacerdote y el rey. 그리스도가 하신 일이지만 Es lo que hizo Cristo. 우리도 그 일을 한다니까. Pero nosotros hacemos esto también de la misma forma. 말씀과 기도와 전도로 Con la palabra, la oración y el evangelismo. 우리도 이 땅에서 선지자, 제사장, 왕의 일을 하는 거예요. Y entonces nosotros también hacemos en esta tierra la obra que se encargan los profetas, los reyes y los sacerdotes. 그게 하나님을 섬기는 겁니다. Esto es el servir a Dios. 그리고 이제 그 성소와 지성소 사이에 커튼이 있죠. Y vemos una cortina que partía del lugar santo del Santísimo. 이 휘장이 예수님의 육체라고 이야기를 합니다. Nos dice que este velo es la carne de Jesús. 예수님이 십자가에서 돌아가실 때 그 휘장이 위에서부터 아래로 찢어졌죠. Entonces cuando Jesús cargó la cruz, este velo se partió de arriba para abajo. 그래서 누구든지 이제 지성소 안으로 들어갈 수 있습니다. Y entonces ahora cualquiera puede entrar a este lugar santísimo. 그 지성소 안에는 언약궤가 있어요. Y dentro de este lugar santísimo estaba el arca del pacto. 언약궤에 대한 거는 지난 33강에서 한번 설명을 했죠. Acerca del arca del pacto lo explicamos en las otras interlecciones, ¿se acuerdan, verdad? 언약궤 위에 그룹 천사가 있고 Que estaban los querubines sobre el arca del pacto 언약을 시은소 은혜를 베푸는 곳이라고 y estaba el 이야기합니다. propiciatorio, que era el lugar de gracia. 언약궤 뚜껑을 속죄소, 속죄하는 곳이라고 이야기를 합니다. Y habíamos dicho que la tapa de esta arca del pacto era el propiciatorio, era el lugar de propiciar, de expiar. 그건 그냥 내 개인 죄가 아니고 Y no era el pecado simplemente de la persona, 속죄소에 뿌리는 죄는 모든 백성의 모든 그 지난 1년 동안 지었던 죄를 다 없애는 거예요. sino cuando se rociaba la sangre en este propiciatorio era para expiar todo el pecado del pueblo durante un año. 마지막 날에 우리가 구원받게 되는 걸 말합니다. Y entonces nos habla de la salvación del último día. 그곳이 바로 하나님 만나는 곳입니다. Es el encuentro con Dios. 천국이라고 볼 수 있어요. Podemos ver que es como el cielo. 그 들어갈 수 있는 실체가 뭐냐? Y entonces, ¿cómo se podía entrar? 그 언약궤 안에 있는 세 가지 물품. Podemos ver tres objetos dentro del arca del pacto. 말씀의 돌판, Estaban las tablas de piedra con la palabra. 선지자를 이야기하고 Nos hablan del profeta. 자기 몸을 찢으신 빵, Entonces, el pan que él había sido rasgado. 제사장을 의미하고 Este maná nos habla 아론의 쌍난 지팡이, del sacerdote y la vara reverenciada de Aarón. 부활을 의미하면서 왕을 이야기합니다. Nos habla de la resurrección y nos habla de que él es el rey. 이 선지자 제사장 왕 대신 그 그리스도 이름으로 하나님을 만나는 걸 말하고 Y entonces verdaderamente nos dice que a través del nombre de Cristo, que es el profeta, sacerdote y rey, nos encontramos con Dios. 마지막 천국의 삶을 이야기하는 거죠. Y nos habla de lo que es lo último, el cielo. 전부 다 그리스도로 이야기하지만 사실은 성도의 삶도 다 들어가 있어요. Y entonces todo nos habla de Cristo, pero nos habla de la vida del creyente también. 성막들은 우리 구원을 이야기하고 Entonces nos habla de la salvación, lo que es el atrio. 성소는 우리가 이 땅에서 어떻게 살아야 될 거냐. Y el lugar santo nos habla de cómo nosotros vivimos en esta tierra. 진짜 구원받은 자는 어떻게 살죠? Entonces los que son verdaderamente salvos, ¿cómo viven? 나를 위해서 살지 않습니다. No viven por uno mismo. 성소 누가 들어가죠? ¿Quién entra al lugar santo? 하나님을 섬기는 자만 들어갈 수 있어요. Solamente aquellos que sirven a Dios. 그 하나님을 섬기는 자는 뭘 가지고 살죠? Y las personas que sirvan a Dios, ¿con qué viven? 말씀과 기도와 전도의 비밀을 가지고 살아요. Viven con el misterio de la palabra, la oración y el evangelismo. 그 일을 통해서 전 세계가 살아나는 거고 Y con esto se salva todo el mundo. 세계복음화 끝나고 주님 재림하시는 날 우리는 영원한 지성소로 들어갑니다. Y cuando termina la evangelización mundial y viene el Señor, entonces nosotros entramos al lugar santísimo eterno. 실제적인 하나님을 만나는 천국을 의미하죠. Entonces nos habla que verdaderamente es el cielo en donde nos encontramos con Dios. 그래서 성막은 단순하게 성막에서 예배드려라 이게 아니고요. Por eso el tabernáculo no simplemente era para dar el culto allí, 예수 그리스도를 통한 구원이 무엇인지, sino que es la salvación a través de Jesucristo. 구원받은 사람은 어떻게 살아야 Y 되는지, cómo tienen que vivir las personas que son salvas. 구원사 받은 사람은 어디를 향해 가고 있는 건지, Y cómo es, a dónde se dirigen las personas que son salvas. 구원과 우리 이 땅에서의 삶과 천국을 이야기하고 있는 거예요. Entonces nos habla de la salvación, nos habla de la vida en esta tierra y del cielo. 그걸 설명하면서 우리가 어떻게 살아야 되는지를 대상자들에게 집어넣어줘. Y entonces explicando esto se les explica cómo vivir a las personas. 이스라엘이 그 성막 중심으로 살았다. Porque Israel vivió en torno a este tabernáculo. 우리 인생이 그 성막 중심이 되는. Y entonces nuestras vidas tienen que ser en torno a este tabernáculo. 이해되신 줄 믿습니다. Espero que lo hayan entendido. Confío en que lo han entendido. 안 어렵죠? No es difícil, ¿verdad?
자, 10강입니다. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lección. 진리 대신 예수 그리스도. Jesucristo que es la verdad. 사실은 이 성막에 대한 것들을 하나하나 해도 한과가 돼요. La verdad es que explicando cada elemento del tabernáculo podríamos hacer una lección. 근데 깊이 보는 것보다 좀 전체적인 그림을 갖기 위해서 이렇게 놨는데 Pero bueno, en vez de verlo más profundamente, estamos teniendo más un panorama general. 사역자들이 잘 이해를 하면 됩니다. Entonces los obreros quienes comparten eso deben de ser los que lo entiendan bien. 자, 10과 진리 대신 예수 그리스도. Bueno, entonces Jesucristo quien es la verdad. 디모데전서 2장 4절에 보니까 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신다. 이렇게 돼 있습니다. Primera de Timoteo 2:4 nos dice que Dios desea que todas las personas salvas y que conozcan la verdad. 그래서 예수님도 너희는 진리를 알아야 된다. Por eso es que Jesús dijo que debemos de conocer la verdad. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 할 것이다. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 왜 우리가 자유롭게 돼야 되죠? ¿Y por qué tenemos que ser libres? 이 이야기하니까 유대인들이 예수님한테 막 질문했습니다. Porque escuchando esto los judíos le preguntaban a Jesús. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Entonces él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 아, 우리 노예가 아닌데 Pero nosotros no somos esclavos. 왜 우리 보고 자유케 되라고 그러냐? Entonces, ¿de qué tenemos que ser libres? 육신적으로 깨달은 거죠. Ellos se percataron de esto de forma física. 멍청한 거죠. Entonces es ignorante de verdad. 예수님이 어디에서 자유를 얻으라고 하는지를 모르고 있는 Y 거죠. no sabían de dónde es que Jesús le decía que fueran liberados. 원래 인간은 종이 아닙니다. Originalmente el hombre no es un siervo. 하나님의 모든 것을 대리 통치하는 하나님을 대신해서 통치하는 왕이었다니까. Verdaderamente era el rey que gobernaba todo, tenía la mayordomía en vez de Dios. 근데 지금은 완전히 종이 돼버렸어요. Pero ahora está en esclavitud completa. 창세기 3장에서 하나님 떠난 이후에 인간은 완전히 종이 En 돼버렸습니다. Génesis 3, después de separarse de Dios, es que vino toda esta servidumbre. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속한다고 그랬거든요. Nos dice que el que practica el pecado es del diablo. 아담과 하가 죄를 짓자마자 누구에게 속하게 되냐? 마귀에게 속하게 되는 Entonces 겁니다. Adán y Eva, ellos pecaron y ¿de dónde fueron? ¿De quiénes son ahora? Del diablo. 마귀에게 속하게 되는 순간 죄를 지을 수밖에 없는 상태로 Y 빠지고. cuando están del diablo, entonces están en un estado en donde no tiene más opción que pecar. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 마귀에게 속하게 되는 순간 세상 풍속을 따라 살 수밖에 없어 사람. ¿Por qué? Porque cuando están en el diablo, ellos siguen las corrientes del mundo. 히브리서 2장 14절 15절 보니까 일평생 죽기를 무서워해서 마귀의 종로로 탄다고 되어 있습니다. Vemos Hebreos 2 del 14 al 15 que toda la vida están sujetos a servidumbre por temor de la muerte. 아, 난 마귀의 종이 된 적이 Pero 없는데요. yo nunca he sido esclavo del diablo, podrán decir. 마귀 없는데요. Y el diablo no existe. 그 사람도 다 마귀의 종로로 타고 있다니까. Todas estas personas están siervas del diablo. 마귀의 종로릇이 뭡니까? ¿Qué verdaderamente es ser siervo del diablo? 이 세상에서 죽기를 두려워해서 세상 풍속을 쫓아가는 거예요. Es estar en temor de la muerte y seguir las corrientes del mundo. 그 누구도 그걸 피할 수 없습니다. Y nadie puede evitar esto. 밥 먹어야 되니까. Porque uno tiene que comer. 돈이 Uno 필요하니까. necesita dinero. 다 묶여 있대도. Y entonces todo esto está junto. 그게 없으면 죽으니까. Y si no, uno no tiene esto, muere. 그게 무서우니까 그거를 얻기 위한 삶을 살아간다. Y por temer esto es que uno vive una vida para obtener estas cosas. 그 공부 열심히 하고 Y entonces se esfuerzan en el estudio. 일을 열심히 하고 Y se esfuerzan en el trabajo. 그게 다 마귀의 종노릇을 하는 거라니까. Pero eso es el siervo del diablo. 아, 일하는 게 나쁜 겁니까? Y entonces el trabajar es malo acaso? 나쁜 게 아니죠. No es malo. 윤리 도덕적으로 나쁜 게 Ética y 아닙니다. moralmente hablando no es malo. 근데 그게 마귀의 종노릇 하는 거라니까. Pero esto es el siervo del diablo. 거기에 딱 잡히면 어떻게 돼 있냐? Y cuando estamos presos en eso, ¿qué ocurre? 하나님 없어도 돼. Entonces está bien si yo no tengo a Dios. 돈만 있으면 돼. Tengo que tener dinero y ya. 하나님이 나한테 왜 필요하냐? ¿Y por qué necesito a Dios? 돈이 필요하니까. Porque necesito dinero. 하나님이 돈 줄까봐. Porque Dios me va a dar dinero. 하나님도 그런 식으로 붙잡는 거예요. Entonces se aferran a Dios de esa forma. 그런 식으로 살아가는 사람들이 대부분이요. La mayoría de las personas vive así. 크리스찬은 안 그럽니까? ¿Los cristianos no acaso? 크리스찬도 그렇게 산다. Incluso los cristianos viven así. 많은 크리스찬도 똑같은 그 방식으로 살아가는 거예요. Muchos cristianos viven de la misma forma. 그래서 교회에 왔을 땐 크리스찬 같은데 Por eso cuando vienen a la iglesia parecieran cristianos. 세상에 나가면 불신자랑 똑같아. Pero cuando van al mundo están igual que los incrédulos. 살아가는 방식 똑같고 Entonces viven de la misma forma. 살아가는 내용 똑같고 Y entonces también el contenido por el que viven es así. 걱정 염려하는 거 똑같아. Y se preocupan de lo mismo, temen de lo mismo. 그게 종이 됐다는 거예요. Entonces significa que están en servidumbre. 내가 이게 없으면 죽을 줄 알고 Ah, si yo no tengo esto me voy a morir. 예수님이 40일 동안 굶주리셨잖아요. Entonces Jesús pasó hambre durante 40 días, ¿verdad? 사단이 와서 빵 만들어 먹어라. Y Satanás vino y le dice, ven, haz pan. 얼마나 좋은 말입니까? Es algo bueno. 예수님 빵 만들 수 있는 능력이 있잖아요. Y Jesús tiene el poder para hacer de esas piedras pan. 제가 예수님 같으면 그렇지 빵 만들어 먹을 건데. Si yo hubiese sido Jesús, sí, ¿verdad? Entonces debería hacer estas piedras pan y comérmelas. 왜 안 만들어 먹죠? Pero ¿por qué es que Jesús no lo hizo?
빵 만들 수 있잖아. Él podía hacer de estas piedras pan. 아, 그렇지. Así, ¿verdad? 빵만 만듭니까? Entonces, ¿será solo el pan? 닭고기 만들고, No, podría haber hecho pollo. 스테이크 만들고, Podría haber hecho un filete. 그게 먹을 건데. Y podría haberlo comido así. 예수님 안 먹죠? Pero Jesús no comió. 왜 안 만들죠? ¿Por qué no lo hizo? 예수님 뭐라고 말씀하십니까? ¿Qué es lo que dice Jesús? 빵 만들어서 빵으로 사는 게 아니다. No es que de pan vive el hombre, 하나님 말씀으로 사는 거다. sino vive con la palabra de Dios. 예수님 이 땅에 살면서 단 한 번도 자기 육신을 위해서 신성을 사용한 적이 없습니다. Entonces en esta tierra Jesús no utilizó su divinidad para sí mismo nunca. 자기 육신을 위해서 산 적이 없다고. Él no vivió por su carne. 자기 육신을 위해서 살면 빵 만들어 먹어야지. Porque si quería vivir por su carne está bien si él hacía de esas piedras pan. 그럼 빵 만드는 순간 어떻게 되는 거죠? Pero ¿qué pasaba en el momento que hacía de estas piedras pan? 마귀의 종이 되는 겁니다. Se volvía siervo del diablo. 하나님의 뜻이 아니라 내 뜻을 이루기 위해서 신성을 사용합니다. Y entonces no seguía la voluntad de Dios, sino utilizaba su divinidad para cumplir su propia voluntad. 하나님의 뜻이 아니라 내 육신을 만족하기 위한 삶을 사는 Y 거랍니다. vivía una vida para poder satisfacer los deseos de su carne y no la voluntad de Dios. 그걸 보고 죄라고 하는 거예요. Y a esto se le llama pecado. 예수님 외에는 모든 사람은 다 육신을 쫓아가게 돼 있어요. Entonces, más que aparte de Jesús, todas las personas siguen los deseos de la carne. 왜냐? 하나님과 단절돼서 태어나기 때문에. ¿Por qué? Porque nacemos nosotros desconectados de Dios. 그래서 죄의 종이 될 수밖에 없고 Por eso es que nosotros somos siervos del pecado. 사단의 종이 될 수밖에 없는 Y 겁니다. entonces no tenemos más opción que ser siervos de Satanás. 그러니까 늘 걱정이 먹는 거, 입는 거, 자는 거 이런 거 Y 걱정합니다. por eso siempre nos preocupamos de qué comer, de qué beber, de qué vestir y de qué dormir. 거기에 다 묶여 있으니 하나님의 일을 할 수 없는 겁니다. De cómo dormir. Entonces, al estar atados en esto, no podemos hacer la obra de Dios. 거기에 묶여 있는 상태를 보고 죄의 종이라고 하는 거고, Y entonces, verdaderamente estar atados en esto se le llama pecado. 거기에 묶여 있는 상태를 사단의 종이 됐다고 이야기하는 Y se 겁니다. llama ser siervo de Satanás. 그 상태에서는 절대로 하나님을 섬길 수가 없어요. Y en este estado nunca se puede servir a Dios. 예수님 말씀하십니다. Jesús dijo 사람이 두 가지 동시에 절대 섬길 수 없다. que las personas no pueden servir dos cosas al mismo tiempo. 하나님을 섬기든지 세상을 섬기든지 둘 중에 O 하나다. sirven a Dios o sirven al mundo, una de dos. 내가 여기에 묶여 있는데 하나님 섬길 수 Yo 없다니까. no puedo estar atado a esto y servir a Dios. 그래서 예수가 그리스도라는 이 진리로 여기서 빠져나오지 않는 한 하나님을 섬길 수가 없는 겁니다. Por eso si no salimos, no somos libres de estas ataduras con la verdad que Jesús es el Cristo, no podemos servir a Dios. 전부 이 땅의 삶에 묶이게 돼 있어요. Y estamos encadenados al mundo. 하나님의 일을 할 수 없다니까. Entonces no podemos hacer la obra de Dios. 하나님의 일은 내가 이 일 하다가 좀 남는 시간에 이거 하는 거 하나님 섬기는 거 아닙니다. Y entonces verdaderamente, yo hago mi trabajo, pero en lo que me sobra de tiempo hago la obra de Dios. Eso no es servir. 그렇게 하는 사람 깊은 데 들어가 보면 하나님 아니요. Cuando entramos profundamente dentro de estas personas, verdaderamente no están sirviendo a Dios. 결국에는 내가 이렇게 살지 않으면 뭔가 어려움 당할까 봐 깊은 데 가면 그게 섞여 있다니까. Cuando vamos profundamente dentro de estas personas, están mezcladas con el concepto de que si yo no trabajo, yo no voy a poder vivir. 자유한 것 같은데 자유한 게 Y 아닙니다. pareciera que fueran libres, pero no son. 육신에 매여 있고 세상에 매여 있고 사단에게 매여 있는 거예요. Están atados en la carne, están atados a Satanás y a pecado. 진리를 알 때 거기서 빠져나오는 거예요. Pero cuando conocen la verdad, son libres. 진리가 뭡니까? ¿Y qué es la verdad? 예수가 그리스도. Que Jesús es el Cristo. 예수님 말씀하신 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. 예수님이 누군지를 정확하게 아는 게 진리입니다. Entonces el conocer precisamente quién es Jesús es la verdad. 예수님이 누구냐? ¿Quién es Jesús? 그리스도가. Él es el Cristo. 그리스도가 무슨 소리냐? ¿Y qué significa Cristo? 더 이상 여기에 종로로 타지 않도록 나를 완전하게 해방시켜 주신 분이다. Es verdaderamente aquel que me liberó completamente de esto para que ya no sea siervo. 그래서 진짜로 예수를 그리스도로 믿는 자는 더 이상 묶이지 않고 자유케 되는 Por eso 겁니다. las personas que verdaderamente creen en Jesús como el Cristo ya no están atados sino son libres. 이전에는 죽기가 무서워서 절대로 하나님을 못 섬겼는데 Anteriormente teníamos miedo a la muerte y por eso no podíamos servir a Dios. 진짜로 예수를 그리스도로 믿고 성령이 오면 어떻게 되냐? Pero ¿qué pasa cuando creemos verdaderamente que Jesús es el Cristo y viene el Espíritu Santo? 진짜 성령 받은 사람은 죽음도 두려워하지 않습니다. Las personas que han recibido el Espíritu Santo de verdad ya no temen ni a la muerte 일부러 핍박당합니다. y son perseguidos a propósito. 핍박당하면서도 하나님이 나를 기뻐하시는구나 감사한다니까. Y verdaderamente aún siendo perseguidos se alegran. Dios se alegra de esto. 그 사람이 세상을 이길 수 있는 거예요. Y esas personas son las que pueden vencer el mundo. 그 믿음이 없으면 전부
세상에 묶여서 지게 돼 있습니다. Y las personas que no pueden tener esta fe están atadas entonces a esta tierra. 그 지게 되는 게 세상의 종로로 타는 거랍니다. Y entonces el estar dominados están verdaderamente como siervos aquí en esta tierra. 하나님의 자녀의 자유롭게 된 삶이란 어떤 삶이냐? ¿Y cuál es la vida de un hijo de Dios que es libre? 초대교회 때부터 이런 사람들이 있었는데요. Desde la iglesia primitiva habían personas así. 진리가 우리를 자유케 한다니까 그걸 잘못 생각하는 거예요. Y entonces ellos escucharon, la verdad nos hace libre. Y entonces pensaron mal. 아, 내가 모든 죄에서 완전히 해방됐기 때문에 나 이제 죄 문제 없다. Entonces yo ya fui liberado de todo pecado y ya no tengo problema del pecado. 맞는 말이죠. Es correcto esto. 내 과거, 현재, 미래 모든 죄도 다 그리스도의 십자가로 끝났다. ¿Por qué? Porque todos los pecados del pasado, presente y el futuro ya fueron en la cruz de Cristo. 맞는 말이죠. Es correcto. 그래서 나는 이제 죄로 넘어져도 지옥 가지 않는다. Por eso es que ahora, aunque yo caiga al pecado, yo ya no voy al infierno. 맞는 말이죠. Es correcto. 그러니까 이제 죄를 마음껏 지어도 되겠구나. Y por eso yo puedo pecar todo lo que quiera. 그렇게 믿는 사람들이 많았다니까. Había muchas personas que creían de esta forma. 그래서 유다서 1장 4절에 보면 유다서 이렇게 표현을 합니다. Por eso es que si nosotros vemos en Judas 4, el versículo 4, podemos ver 하나님의 은혜를 방탕한 것으로 que 바꿔버렸다. hay personas que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. NIV에서는 이렇게 번역을 했습니다. En la Biblia NIV nos dice así: 하나님의 은혜를 마음껏 죄를 지을 수 있는 라이센스로 바꿔버렸다. nos dice que han convertido la gracia de Dios en una licencia para pecar. 나 이제 모든 죄 끝났으니까 마음껏 죄 지어도 돼. Bueno, entonces ya terminaron todos mis pecados, puedo pecar todo lo que yo quiera. 그 사람이 진짜로 성령을 받은 사람입니까? ¿Serán verdaderamente personas que habrán recibido al Espíritu Santo? 아니죠. ¿Verdad que no? 진짜 예수님이 내 죄 때문에 죽었다는 걸 믿는 사람이면 그렇게 살 수가 없어. Las personas que piensan que es verdad y creen que Jesús ha muerto por sus pecados no pueden pecar libremente. 근데 그런 사람들이 너무 많다니까. Pero hay muchas personas así. 난 교회 다니니까 그래도 죄 좀 지어도 괜찮다. Bueno, yo voy a la iglesia, entonces está bien si yo peco. 히브리서 10장에 보니까 예수가 그리스도라는 진리를 아는데도 불구하고 일부러 진짜 죄를 지으면 그 사람을 속죄하는 제사는 더 이상 없다. Nos dice en Hebreos 10 que si una persona verdaderamente conoce que Jesús es el Cristo y aún así peca, entonces verdaderamente nos dice que no hay segunda ofrenda para él. 여기서 말하는 죄는 방탕한 죄를 말하는 게 아닙니다. Y aquí no nos está hablando de libertinaje, 방탕한 죄도 포함되지만 aunque claramente el libertinaje está incluido. 어떻게 보면 방탕한 죄보다도 더 이 범하기 쉬운 죄를 이야기하는 거예요. Nos está hablando de alguna forma de un pecado más fácil de cometer que el libertinaje. 어떤 죄냐면 ¿Cuál es este pecado? 죽음을 위협할 때 그리스도를 부인하는 죄입니다. Que verdaderamente cuando están oprimidos por muerte ellos niegan al Cristo. 히브리서의 배경은 핍박 환란이 일어나면서 죽이려고 하니까 배교하는 현상들이 많이 일어났다. ¿Por qué? ¿Cuál era el trasfondo del libro de Hebreos? Que cuando los perseguían, entonces muchas personas, ellos traicionaban a su fe por temor de la muerte. 그 사람들을 다시 살릴 수 있는 제사가 없다. Y no hay segunda ofrenda para ellos, nos dice este libro. 그 부인하는 사람들은 뭘까요? Y las personas que negaron, ¿qué son? 처음부터 죄와 사단의 손에서 세상에서 자유케 되지 않았던 사람. Desde el principio son personas que no eran libres del pecado, de las manos de Satanás y del mundo. 죽기를 아직 두려워하고 있잖아요. Todavía tienen temor de la muerte. 히브리서 2장 15절 죽기를 두려워하는 사람은 마귀의 종이라고 했는데 Porque ¿qué nos dice Hebreos 2.15? Que los que tienen ese temor de la muerte están en servidumbre toda la vida bajo el diablo. 평소 땐 자기 예수 믿는 줄 Y 알았는데 entonces en los días comunes uno creyó en Cristo. 딱 죽음의 위기 오니까 생명이 더 귀중한 거예요. Pero cuando viene la crisis de vida, entonces mi vida me parece más valiosa. 그 순간에 배교를 한 거예요. Y en ese entonces traicionan a su fe. 그 사람 살릴 수 있는 제사가 Y 없다. no hay segunda ofrenda para ellos. 그 사람 구원 안 받았다 이 소리입니다. ¿Qué significa que estas personas no fueron salvas? 이건 무서운 이야기입니다. Entonces, ¿eso es algo temible? 지금 교회 왔다 갔다 하는 사람들 이 죽인다고 그러면 거의 그리스도를 부정할걸요? Verdaderamente la mayoría de las personas que están en la iglesia, si les dicen que los matan, negarían al Cristo. 구원받은 게 아닙니다. Entonces no es que sean salvos. 예수를 그리스도로 믿고 진리가 우리를 자유케 해야 죽음의 위협이 와도 죽을 수 있단 말이에요. Verdaderamente cuando creemos que Jesús es el Cristo y cuando la verdad nos hace libres, entonces aunque venga crisis de muerte podemos morir. 입으로는 믿는다고 하는데 실상은 안 믿는 겁니다. Porque con la boca decimos que creemos, pero a la verdad no. 그런 사람들이 조금 있냐? 너무 많다. Y serán pocas las personas que son así, no, son muchas. 근데 무슨 설교를 하겠냔 말이에요. Y entonces, ¿qué mensaje tenemos que darles a ellos? 지금 사람들이 믿음이 없는데 Si las personas no tienen fe, 무슨 설교를 하냔 말이에요. ¿qué mensaje tenemos que dar? 이 사람들에게 지금 뭐 주님을 섬겨야 된다, 사랑해야 된다, 다
다 필요 없는 이야기입니다. Y entonces tienes que servir al Señor, tienes que amar al prójimo, todo esto se vuelve innecesario. 예수를 그리스도로 믿게 Hay que 만들어줘야죠. hacer que ellos crean en Jesús como el Cristo. 내가 안 믿었구나. Ah, con que yo no creía, 내가 우상 숭배하면서 살았구나. que yo vivía como idólatra, 내가 육신을 따라 y 살았구나. yo vivía según la carne, 내가 하나님을 섬긴 게 y yo no 아니었구나. servía a Dios. 이 사람들이 자복하고 회개하고 완전히 그리스도 안으로 들어오는 말씀을 전해야 된단 말이에요. Tenemos que compartir la palabra para que ellos sean compungidos de corazón, se arrepienten y entren completamente al Cristo. 근데 구원받았다고 생각해놓고 축복 이야기하고 Pero nosotros pensamos que ya son salvos y hablamos de bendición. 구원받았다고 치고 다른 이야기를 하잖아요. Y bueno, pensando que son salvos, nosotros les hablamos de otras cosas. 아니라니까. Pero no es así. 예수를 그리스도로 믿어야만 구원받는다. Solamente al creer que Jesús es el Cristo somos salvos. 진짜로 믿은 사람은 어떻게 되냐? Y las personas que verdaderamente han creído, ¿qué ocurre? 로마서 6장 1절 2절 다시는 죄 안에 들어갈 수 없습니다. Nosotros nos vemos en Romanos que ya no entran al pecado de nuevo. 다시는 죄의 종로를 타지 Ya no 않습니다. son siervos del pecado más. 자유케 한다는 소리는 무슨 소리냐? ¿Qué significa ser liberado? 다시는 죄의 종로를 타지 않고 Que ya no son siervos del pecado. 죄에서 해방돼서 Son liberados del pecado 이제 하나님을 섬기는 삶을 산다. y ahora viven una vida para servir a Dios. 그게 아니라면 아직도 육신을 따라 살고 있다면 예수를 그리스도로 안 믿고 있는 Y si 거예요. no estamos así, si no vivimos así, entonces significa que todavía no creemos en Jesús como el Cristo. Y vivimos en una vida carnal. 로마서 6장 11절 12절 예수 그리스도를 믿는 자는 의의 종이 되고 하나님께 대하여 살아있는 자입니다. Nosotros vemos, amados, son feos que las personas que creen que son liberadas ya no son siervos del pecado, sino son de Dios. 그래서 이 자유를 가지고 육체의 기회를 삼지 않아요. Y entonces por eso esta libertad no lo toman como oportunidad para la carne. 더 이상 나를 위해서 살지 Ya 않습니다. no vivimos por nosotros mismos, 하나님을 위해서, ya vivimos por Dios, 하나님의 계획을 위해서 por el plan de Dios. 그 사람을 보고 새 피조물이라고 합니다. Y a esto se les llama nueva criatura. 고린도 후서 5장 17절. Podemos verlo en 2 Corintios 5:15. 누가 새 피조물입니까? ¿Quién es nueva criatura? 그리스도 예수 안에 있는 자. Aquellos que están dentro del Cristo Jesús. 그리스도 예수 안에 있다는 게 무슨 ¿Y 소리죠? qué significa estar dentro del Cristo Jesús? 고린도 후서 5장 15절. Podemos verlo en 2 Corintios 5:15. 더 이상 나를 위하여 살지 않고 그리스도를 위해서 Que 삽니다. no vivimos por nosotros mismos, sino por Cristo. 그게 그리스도 안에 있는 자. Eso es estar dentro de Cristo. 그게 새 피조물이라. Y eso es la nueva criatura. 그래서 예수를 그리스도 믿는 자는 이 자유를 가지고 절대로 죄 속으로 빠질 수 없는 겁니다. Por eso las personas que creen en Jesús como el Cristo no usan esta libertad para caer en el pecado de nuevo. 근데 계시록에 보면 이미 그런 교회들이 너무 많았어요. Pero viendo en Apocalipsis vemos que muchas iglesias lo hacían así. 계시록에 책망받는 교회들 5교회가 나오잖아요. Podemos ver las 5 iglesias que son regañadas en Apocalipsis. 3개 교회가 다 이 문제였어요. Y verdaderamente 3 de esas iglesias tenían este problema. 니골라당, 이세벨에가 같이. Podemos ver a los nicolaitas y los que seguían las enseñanzas de Jezabel. 그러면 우리는 그리스도만 위해서 사니까 완전하냐? Y entonces nosotros estamos viviendo por Cristo, entonces somos completos. 완전하지 않죠. No somos personas perfectas. 우리가 완전하다는 소리가 아닙니다. No significa que somos perfectos. 넘어질 수 있습니다. Nosotros tropezamos. 넘어지면 어떻게 하죠? Pero cuando tropezamos y caemos, ¿qué hacemos? 물두멍으로 나간다. Entramos a esta fuente de agua. 우리 죄를 자백하고 하나님 앞에 고백한다. Entonces nosotros confesamos nuestros pecados ante Dios. 요한일서 1장 9절입니다. Esto lo podemos ver también en Juan 1:9. 그러면 하나님은 믿으시사 우리를 깨끗하게 하실 Y 것이요. entonces Dios es fiel para limpiarnos de todo el pecado. 진짜로 우리가 그리스도를 믿는 자라면 넘어졌을 때 하나님 앞에 자백하고 회개하죠. Verdaderamente cuando nos tropezamos en primera de Juan 1:8 nosotros confesamos y Él es fiel para perdonar. 죄 안 짓는 자는 없습니다. No hay persona que no peque. 천국 갈 때까지 죄와 싸우는 겁니다. Porque nosotros luchamos contra el pecado hasta el día del cielo. 근데 구원받은 자는 죄와 싸우지 죄의 종로로서 하지 않는다니까. Pero los salvos luchan contra el pecado y no son siervos del pecado. 아멘. Amén. 잘못되어 있는 구원론을 갖다 고쳐줘야 돼요. Entonces hay que también salvar este concepto de salvación que nosotros tenemos que está erróneo. 교회에 나와서 찬양하고 눈물 흘린다고 그게 예수를 믿는 게 아니라니까. Y entonces no por venir a la iglesia y alabar y derramar lágrimas es que somos salvos y creemos en Jesús como el Cristo. 예배 드릴 때 막 그러다 나갔을 세상 사람들 똑같이 세상을 쫓아가. Y entonces digamos que en el culto estamos muy compungidos y salimos al mundo y vivimos igual que los no creyentes. 방종 타락만 말하는 게 아닙니다. No estamos hablando simplemente del libertinaje y la vida depravada, 육신을 쫓아간다니까. sino que seguimos la carne. 열심히 돈 벌기 위해서. Y entonces simplemente para tener dinero. 그 예수를 그리스도로 안 믿는 거예요. Esto no es creer en Jesús como el Cristo. 열심히 살지 말라는 말이 아닙니다. No les digo que no vivan con esfuerzo, 자유케 안 됐어. sino que no hemos sido liberados entonces. 그래서 사단이 건드립니다. Y por eso Satanás nos puede tocar. 여러분 가정들 한번 살펴보세요. Ustedes fíjense en sus familias. 딱 그 문제 터지면
어떤 문제만 딱 건드리면 하나님이고 복음이고 뭐가 없어. Entonces hay personas para que cuando ocurre un cierto tipo de problema y cuando ese cierto tipo de problema viene, entonces ya el Evangelio de Dios y eso todo no importa. 자녀에게 딱 묶여있면서 자녀 문제만 딱 터지면 하나님이고 뭐고 전부 다 무너져 버리죠. Hay personas que tienen un problema de los hijos y cuando esto ocurre, entonces ya no Dios, ya el Evangelio no importa y entonces solo están atados por este problema. 경제 문제 잡힌 사람 계속 경제 문제 생깁니다. O cuando tienen un problema económico pasa esto y entonces siguen teniendo un problema económico. 자유하지 않다니까. No son libres. 그게 무슨 소리죠? ¿Qué significa? 진리를 모른다는 Que no conocen la verdad, 예수를 그리스도로 안 믿는다는 que no creen en Jesús como en Cristo. 그러니까 사단이 계속 건드리고 Por eso es que Satanás los puede seguir tocando. 하나님도 깨닫고 돌아오도록 계속 그걸 허용해 주시는 겁니다. Y Dios permite esto para que ellos se percaten y regresen a Él. 언제 거기서 빠져나오고 하나님을 섬길 수 ¿Y 있냐? cuándo es que salen de esto? ¿Y cuándo pueden servir a Dios verdaderamente? 진짜로 예수가 그리스도라는 게 믿어지면 빠져나올 수 있어요. Cuando creen de verdad que Jesús es el Cristo, cuando llegan a tener esta fe, son liberados. 성경에서 이야기합니다. Esto nos dice la Biblia. 너희 자신이 스스로 믿음인지 스스로 확증해라. Que nosotros debemos de reconfirmarnos si estamos en la fe. 우리가 진짜 Examinarnos. 믿음이 있냐? ¿Será que tenemos fe? Debemos de examinarnos. 말씀 앞에서 확증해야 된다. Debemos de examinarnos ante la palabra. 말씀 앞에 순종을 해야 되고 Y debemos de obedecer a la palabra. 진짜로 언약을 붙잡아야 된다. Y nos debemos de aferrar al pacto verdaderamente. 그런 사람 한 사람만 일어나면 멕시코 살릴 수 Y 있다. si hay una persona así, puede salvarse todo México. 진짜입니다. Es verdadero. 많은 사람이 아닙니다. No son muchos. 한 사람. Una persona. 진짜로 그런 사람 한 사람 일어나면 Sí, 그 verdad. 사람 멕시코 살립니다. Si verdaderamente se levanta una persona así, entonces puede salvar a toda México. 그리고 그 일을 하기 위해서 하나님께서 수많은 사람이 현장에 숨겨놨단 말이에요. Y verdaderamente Dios ha ocultado personas en el campo para realizar todo esto. 언제 그 제자 일어나냐? ¿Y cuándo se levantan estos discípulos? 예수가 그리스도라는 이 말씀 운동 펼칠 때 그 제자들이 일어납니다. Cuando se hace el movimiento de la palabra, que Jesús es el Cristo, se empiezan a levantar estos discípulos. 이 말씀 안 전하면 이 색깔을 가진 제자는 절대로 안 일어나게 Y 돼요. si no compartimos esta palabra, entonces no se levantarán los discípulos con este tinte. 병 나아라 이거 이야기하면 병 낫기 원하는 사람만 모이게 돼 있고 ¿Por qué? Porque cuando predicamos que se sane tu enfermedad, entonces se levantarán las personas que necesitan sanidad. 축복받아라고 축복받을 사람만 모이게 돼 있고 Y cuando decimos ser bendecido, entonces las personas que quieren ser bendecidas se levantarán. 예수가 그리스도다 이거 믿어야 된다 그럼 예수를 그리스도로 믿을 사람만 모이게 돼 있고 Pero cuando decimos cree que Jesús es el Cristo, las personas que van a creer que Jesús es el Cristo son las que se levantarán. 작은 것 같지만 이걸 10년 동안 한다고 생각해 보세요. Y parece algo pequeño, pero ¿qué pasa si hacemos estos 10 años? 달라진다니까. Es diferente. 우리가 왜 이렇게 바뀌었냐? ¿Por qué es que nosotros estamos así? 20년 넘게 이 메시지만 계속 들었어요. Nosotros hemos escuchado este mensaje más de 20 años. 전부 다 뛰어넘습니다. Y entonces podemos trascender todo. 아무것도 문제 안 됩니다. Nada es problema. 죽으면 죽는다니까 Y si 진짜. nos morimos, nos morimos. 왜요? ¿Por qué? 믿음은 들음에서 난다니까. Porque verdaderamente la fe viene del oír. 성령 전체를 가지고 계속 예수가 그리스도 되심을 이야기할 때 그 믿음 가진 자들이 일어나게 돼 있다니까. Cuando hablamos a través de la Biblia que Jesús es el Cristo constantemente, entonces las personas que van a tener esta fe se levantan. 그 믿음 가진 자가 안 일어나면 멕시코 못 살린단 Y 말이에요. si no son las personas que tienen esta fe, no se puede salvar México. 여러분들이 진짜로 말씀 운동하시기 바랍니다. Espero que verdaderamente hagan el movimiento de la palabra. 이 말씀 안 전해줘서 지금 죽어가는 사람들이 많다. Porque hay muchas personas que están muriendo porque no les compartimos esta palabra. 물론 다는 아닙니다. Y claro que no son todos. 듣고 화가 나가지고 우리를 핍박하는 사람도 있다니까. Claro, hay personas que oirán esto, se enojarán y nos darán persecución. 그런다고 안 합니까? Pero ¿y si es así no lo van a hacer? 예수님도 다 그랬고 Jesús lo hizo así. 바울도 다 그랬고 También Pablo. 초대교회도 다 그랬습니다. Toda la iglesia primitiva. 완전히 여기에 생명받은 사람 제자가 일어나고 Entonces verdaderamente que se levante una persona que tenga esta vida. 완전히 이를 갈고 죽이려고 하는 반대 세력도 일어나고 Y también se levantan las fuerzas contrarias que los persiguen dando toda su vida. 그러면서 전 세계에 복음이 전거든요. Y así es como el evangelio es predicado en todo el mundo. 편안한 삶을 사는 게 아니에요. No se vive una vida solamente cómoda. 바울이 살았던 삶을 읽어보세요. Entonces lea la vida de Pablo. 진짜로 그리스도의 답을 얻은 사람입니다. Es una persona que tiene la respuesta completa en Cristo. 여러분들이 말씀 운동을 그 이후에 어떻게 펼치는지 잘 모르겠는데요. Y yo no sé cómo posteriormente se realizará el movimiento de la palabra con ustedes. 진짜 말씀 운동을 통해서 이 제자가 현장에서 세워지는 걸 본 사람은 지금 제가 이 말하는 게 무슨 말인지 알게 Pero 돼요. las personas que a través del movimiento de la palabra verdaderamente han visto cómo se levantan los discípulos en el campo, saben a lo que me refiero. 본 사람은 계속 깊어지게 돼 있습니다. Y las personas que han visto esto siguen profundizando.
가진 자에게 더 많은 걸 준다고 그래요. Porque a los que tienen Dios les da más. 안 가지고 있으면 가지고 있는 것까지 다 뺏어버린다고 Y 그래요. los que no tienen, aún lo que tienen les será quitado. 진짜 현장에서 해보시라니까. Vayan al campo y háganlo. 사람이 완전 바뀌게 돼 있습니다. Verán que las personas cambian de verdad. 완전히 죄와 세상에서 자유하게 되고 Y que son libres completamente del pecado y del mundo. 전에는 절대 하지 못했던 것을 다 뛰어넘게 되고 Y pues que pueden trascender las cosas que anteriormente no podían. 그리스도를 위해서 사는 제자들이 일어난다. Y se levantan discípulos que viven por Cristo. 그러지 않고는 말세의 핍박 시대의 세계복음만 못하게 돼 Y 있습니다. si no es así, no podemos vencer lo que es la persecución de los días postreros, no sin hacer el movimiento de la palabra y hacer la evangelización mundial. 여러분들이 세계를 살리는 그 말씀운동 주역이 되기를 예수 이름으로 축원합니다. Los bendigo en el nombre del Señor para que ustedes sean los protagonistas que hagan este movimiento de la palabra y salven al mundo. 자, 이스라엘의 7대 절기와 그리스도. Bueno, ahora vamos a ver las 7 fiestas de Israel y Cristo. 설명할 게 많습니다. Hay muchísimo que explicar aquí, 간단하게 설명할게요. pero lo voy a explicar simplemente. 이스라엘에 7가지 절기가 있어요. Hay 7 fiestas en Israel. 근데 여기 표를 보면 제가 설명을 해놨습니다. Y aquí hay como una pequeña tabla que lo explica. 봄 절기가 있고 가을 절기가 있어요. Vemos las fiestas de primavera y las de otoño. 봄 절기는 뭐냐? ¿Y qué son las fiestas de primavera? 유월절, 무교절, 초실절, 오순절. Entonces vemos la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de primicias y el Pentecostés. 이게 끝나고 나면 한 3, 4개월 동안 긴 기간 동안 아무 절기도 없습니다. Y después de esto hay 3 o 4 meses en donde no hay fiestas. 그러다가 갑자기 7월달이 되면 나팔절, 속죄일, 초막절 이 3가지 절기가 21일 동안 급속하게 일어납니다. Y vemos entonces que repentinamente en julio ocurre la conmemoración por trompetas, el día de la expiación y también la fiesta de tabernáculos, todo en el periodo muy repetido de 21 días. 자, 신앙생활을 좀 하신 분이면 절기에 대해서 들어보셨을 겁니다. Y entonces si han vivido su vida de fe, han escuchado un poco de estas fiestas. 6월절 뭡니까? Bueno, que es la Pascua. 6월절 어린 양의 피를 바르고 애굽에서 빠져나온 날이죠. Entonces es el día con el que pintaron la sangre del cordero de la Pascua y salieron de Egipto. 무교절은 뭐죠? ¿Y qué es la fiesta de panes sin levadura? 빠져나올 때 너무 급해가지고 빵에 그 누룩을 안 집어넣었어. Y entonces cuando salieron de forma tan apresurada que no metieron levadura al pan. 급하게 나오느라고. Porque ellos están muy apresurados al salir. 그래서 그걸 기념하기 위해서 14일 동안 누룩 없는 빵을 먹으라는 Y 겁니다. para conmemorar esto es que durante 14 días se come el pan sin levadura. 초실절은 뭐죠? ¿Y qué es la fiesta de las primicias? 6월절이 금요일이잖아요. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que la Pascua era un viernes. 6월절 끝나고 na서 첫 안식일 다음 날이 이 초실절입니다. Y entonces la fiesta de las primicias era después de que terminase la Pascua, el primer día después del día del reposo. 그때 뭘 하냐? ¿Y qué es lo que se hacía? 봄에 처음으로 수확한 이 보리를 가지고 가서 예배하는 거예요. Con ese trigo que se había recogido de primavera, las primicias de primavera, se da el culto a Dios. 오순절은 뭐냐? ¿Y qué era el día de Pentecostés? 초실절로부터 50일째 되는 날입니다. Era el día número 50 después de la fiesta de las primicias. 초실절은 보리를 거둔 거고 Porque digamos en la fiesta de las primicias se recogía lo que era el trigo. 오순절은 밀의 첫 곡식을 얻은 거예요. Y entonces en el Pentecostés se recogía, digamos, se había recogido el trigo en las primicias y aquí se había recogido el trigo, la harina. 이 4가지가 이 봄절기입니다. Y entonces esos 4 son la fiesta de las primaveras. 그러고 나서 긴 3, 4개월이 지나가요. Y entonces después de eso pasan 3 o 4 meses. 그러면 나팔절이 찾아옵니다. Y entonces viene el día de las trompetas. 나팔절은 이스라엘 달력 종교력으로는 7월 1일인데요. Y entonces en el calendario de Israel era, digamos, el 1 de julio. 바벨론이라든지 세상에서 쓰는 이 달력으로는 1월 1일입니다. Pero nosotros podemos ver que con el calendario babilónico es el día 1. New Year Day죠. Entonces es el día nuevo, del nuevo año. 그래서 새로운 새해가 시작되는 날입니다. Entonces, es decir, es el día en donde empieza el año. 근데 이스라엘 달력으로는 7월 1일이에요. Pero en el calendario israelita era el 7º mes, el primer día del 7º mes. 나팔절에 뭘 하라고 그랬냐? Pero entonces, ¿para qué era la conmemoración con trompetas? 나팔절은 성전으로 모여드는 게 아닙니다. Entonces, las trompetas para esto no se reunían en el templo. 이스라엘 전체가 각자 자기 있는 장소에서 나팔을 10일 동안 계속 부는 거예요. Y entonces en todos los lugares en donde estaban los israelitas, en donde ellos soplaban con la trompeta durante 10 días.
나팔절이 아니더라도 매월 1일날 나팔을 불거든. ¿Por qué? Porque aunque no fuera esta conmemoración por trompetas, ellos los primeros días de cada mes, ellos soplaban con la trompeta. 근데 나팔절에는 10일 동안 계속 불라는 겁니다. Pero en la conmemoración por trompetas era durante 10 días. 그 10일 동안 왜 나팔을 불죠? ¿Y por qué durante 10 días había que soplar con esta trompeta? 뭘 준비하는 거냐면 대속죄일을 준비하는 겁니다. ¿Qué era lo que se preparaba en este día? Se preparaba el día de la expiación. 대속죄일날 이스라엘의 모든 죄를 용서할 건지 아니면 재앙을 내릴 건지가 결정되는 날. Porque el día de la expiación es que era determinado si se iba a perdonar el pecado de todos los israelitas o si iba a caer una maldición. 대속죄일날 용서받으려면 어떻게 해야 되죠? Y para ser verdaderamente perdonados el día de la expiación, ¿qué es lo que ocurría? 전부 일어나서 회개하고 하나님 앞에 준비하라는 겁니다. Todos tenían que levantarse y arrepentirse preparados ante Dios. 그래서 하나님 앞에 서라 경고하는 겁니다. Por eso era una advertencia de que estén ante Dios 대속죄일을 준비해라. y que se preparen para el día de la expiación. 그래서 이 날을 이 10일간을 보고 Day of Awe 하나님 앞에 경외심을 갖고 준비하는 날. Y por eso estos 10 días que se llaman días terribles o días de arrepentimiento. 하나님 앞에 회개하기 위해서 준비하는 거예요. Eran días en donde ellos se preparaban para estar con Dios. 그러다가 10일째 되는 날 대속죄일이 있죠. Y el 10º día podemos ver el día de la expiación. 이때는 모든 이스라엘의 지난 1년의 모든 죄가 다 끝나는 날입니다. Y era el día en donde todos los pecados de Israel durante el año se terminaban. 반대로 이 날을 똑바로 못했다. Pero si no lo podían hacer correctamente ese día, 그동안에 지었던 모든 죄와 저주의 재앙이 그들에게 떨어지는 날이에요. todas las maldiciones y los desastres de esos pecados caían sobre ellos. 그래서 7가지 절기 중에 이 2가지 절기는 굉장히 이 하나님 앞에서 무서움과 두려움으로 서는 그런 날입니다. Por eso en las 7 fiestas, estas 2 fiestas era un tiempo en donde ellos estaban con gran temor y con gran pavor ante Dios. 나머지는 전부 기뻐하는 건데 Y las otras fiestas son todas de alegría. 이 10일 동안은 하나님 앞에 진짜로 경건함으로 쓰는 거예요. Pero durante esos 10 días ellos tenían que estar verdaderamente sinceramente ante Dios. 대속죄일이 끝나면 초막절이 있습니다. Y cuando termina el día de la expiación vemos la fiesta de los tabernáculos. 이 초막절은 다른 말로 수장절이라고도 그래요. Y la fiesta de los tabernáculos también se llama cosecha. 모든 추수가 마치고 감사하는 겁니다. Era un día en donde terminaba toda la cosecha y estaban agradecidos. 그 초막을 만드는 거예요. Y entonces se hacía un tabernáculo. 그 초막제는 초막에서 자죠. Y entonces ellos dormían como en carpas. 자, 이 모든 7가지가 다 예수 그리스도 안에서 하나님께서 일하실 것들을 예표하는 겁니다. Y la verdad es que estas 7 fiestas nos hablan de qué es lo que iba a hacer Jesucristo. 6월절 어린 양의 피 이해되시죠? Bueno, entiende la sangre del Cordero de la Pascua, ¿verdad? 6월절 어린 양의 피 그리스도의 피로 우리를 구원했다. Entonces por la sangre del Cordero de la Pascua, por la sangre de Cristo, se nos salvó. 예수님이 십자가의 피 흘리심으로 우리의 모든 죄를 대속하시고 죽으셨다. Por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz es que Él murió y todos nuestros pecados fueron perdonados. 그리스도의 죽음을 예표합니다. Entonces nos habla de la muerte de Cristo. 이 무교절은 뭘 의미하냐? ¿Y qué es este día de los panes sin levadura? 누룩 없는 떡은 죄 없는 깨끗한 몸을 이야기합니다. Entonces los panes sin levadura nos hablan, la levadura nos habla del pecado. Entonces es un pan, es un cuerpo sin pecado. 죄 없으신 그분이 우리를 대신해서 죽으시고 장사된 걸 예표하는 게 무교절입니다. Entonces el día de los panes sin levadura nos da este tipo de que verdaderamente alguien sin pecado moriría por nosotros y estaría enterrado. 초실절은 뭐죠? ¿Y qué es la fiesta de las primicias? 6월절이 지나고 안식 후 첫날입니다. Es después de la Pascua, el primer día después del día de reposo. 예수님의 부활하신 날이고 Es decir, el día en donde resucitó Jesús. 첫 번째 열매라고 이야기했습니다. Y Él es la primicia de los que iban a resucitar. 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. Entonces Él es la primicia de los que habían de resucitar. 예수님의 부활을 예표합니다. Nos habla de la resurrección de Jesús. 오순절은 뭐죠? ¿Y qué es el Pentecostés? 그 오순절은 그 밀 첫 곡식을 하나님 앞에 드린 거라니까. Y entonces era cuando ellos daban los primeros trigos ante Dios. 드디어 50일 뒤에 예수님이 성령 부어 주심으로 첫 열매들을 수확하시기 시작하시는 겁니다. Y entonces después de este día era que Él empezaba a recoger los primeros frutos. 영혼을 수확하는 세계복음화 일이 시작되는 게 오순절이라니까. Es decir, el Pentecostés es el día en donde empieza la cosecha de las almas, es la evangelización mundial. 그래서 120명만 성령 받은 게 아니고 그날에 3,000명이 돌아오게 되는 영혼 추수 사역이 일어나죠. Por eso es que este día del Pentecostés no es que esperaron mucho tiempo, sino que este día empieza el recolectarse las almas. Ese día 3,000 personas aceptaron al Señor. 여기까지가 봄절기입니다. Y hasta aquí son las fiestas de primavera. 여기까지는 성취된 언약입니다. Y hasta aquí es el pacto que se ha cumplido. 여기까지 다 성취됐어요. Porque todo esto ya se cumplió. 3, 4개월은 뭐죠? ¿Y qué son estos 3 y 4 meses?
열매들이 계속 무르익는 시간입니다. Es un tiempo en donde estos frutos se siguen madurando. 세계복음화가 계속해서 확산되고 계속해서 열매들이 일어나는 시간입니다. Y es decir, es el tiempo en donde la evangelización mundial sigue ocurriendo y estos frutos siguen aumentando. 그러다가 가을절기가 시작돼요. Y luego empiezan las fiestas de otoño. 나팔절. Empieza la trompeta. 가을절기의 세 가지는 전부 그리스도의 종말과 재림에 관한 것입니다. Las fiestas de otoño nos hablan del final, es decir, de la escatología y del regreso del Señor. 나팔절이 뭐라고 했죠? ¿Y qué son las fiestas de las trompetas? 백성들이 자기 있는 장소에 하나님의 백성이 전부 일어나서 나팔 분다고 그랬죠. Habíamos dicho que el pueblo se levantaba en donde ellos estaban y todos soplaban trompetas ante Dios, 그 ¿verdad? 나팔 부는 게 뭐라고 그랬죠? ¿Y qué habíamos dicho que era el soplo de estas trompetas? 대속죄일을 준비해라. Que era para prepararse para el día de la expiación. 회개하라. Arrepiéntanse, 천국이 가까웠다. porque el reino de los cielos se ha acercado. 하나님의 백성들이 자기 있는 장소에서 모든 사람들이 다 듣도록 만드는 거예요. Y entonces las personas del pueblo de Dios están en donde ellos están haciendo que todas las personas escuchen esto. 세계복음화입니다. Es la evangelización mundial. 급속하게 일어납니다. Y ocurre de inmediato. 하나님 모든 것을 다 준비해놨다가 마지막에 전도운동은 급속하게 일어난다. Entonces Dios prepara todo y el último movimiento de evangelismo ocurre a gran velocidad. 저희 발걸음이 저는 이 걸음이라고 믿고 있어요. Y yo pienso que nuestros pasos son los pasos que llegarán a esto. 앞으로 10년 안에 중남미 안에 급속한 세계복음화의 바람이 일어날 En 거고 10 años ocurrirá un gran viento de evangelización mundial en toda Latinoamérica. 중남미가 아니라 전 세계로 확산될 겁니다. Y no solo será para Latinoamérica, sino se expandirá a todo el mundo. 모든 세계 사람들이 다 들을 수밖에 없도록 복음이 선포될 겁니다. El evangelio será proclamado para que todas las personas del mundo puedan escucharlo. 나팔절입니다. Es el día de la conmemoración de trompetas. 이 일을 하기 위해서 하나님이 전 세계의 모든 걸 다 준비해놨어요. Y Dios ha preparado todo para que esto se pueda cumplir. 다 준비해놨다니까. Ha preparado todo. 우리가 준비한 게 아니고 제자들을 전부 다 준비해놨어요. No es que nosotros lo hayamos preparado, sino Dios preparó a todos los discípulos. 가서 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝만 전달하면 일어나서 자기 나라를 살리는 일이 지금 일어나고 있다니까. Y está ocurriendo que cuando les compartimos el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia, ellos se levantan y están salvando a su propio país. 속죄일은 뭡니까? ¿Y qué es el día de la expiación? 이미 다 용서 받았잖아요. Ya estamos perdonados ya. 예수님 오시면 마지막 심판이 있다니까. Pero cuando viene Jesús está el último juicio de esta tierra. 그때 예수를 그리스도 믿는 자에겐 대속죄일입니다. Y entonces para las personas que creen en Jesús como el Cristo es el día de la expiación. 우리 모든 죄가 진짜 다 끝나는 날이에요. Es el día en donde todos los pecados nuestros se acaban. 하지만 예수를 안 믿는 사람은 어떻게 되냐? Pero para las personas que no creen en Jesús como el Cristo, 죄를 속죄하는 날이 아닙니다. no es un día para expiar los pecados. 심판의 날이에요. Es un día de juicio. 그래서 이 두 가지 절기는 두려움과 떨림이 있는 거라고. Por eso es que estas dos fiestas siempre dan con temor y temblor ante Dios. 그 대속죄일을 통과한 자들은 어디로 들어가냐? Y las personas que pasan de este día de expiación, ¿a dónde entran? 초막절. Entran a los tabernáculos. 하나님의 장막으로 들어갑니다. Es decir, entran a los tabernáculos de Dios. 그게 영원한 새하늘 새 땅입니다. Y entonces esto es el nuevo cielo y la nueva tierra que son eternos. 그 안에 들어가면 모든 죄가 다 끝나고 Y cuando entramos aquí terminan todos los pecados. 어느 상태가 된다고 신학적으로는 이야기하냐? Y entonces teológicamente hablando se habla de un estado así. 더 이상 죄를 지을 수 없는 상태. Nos habla de un estado que ya no podemos pecar. 다시는 죽을 수 없는 상태. Y un estado en donde no podemos morir. 완전한 상태가 돼요. Un estado perfecto. 그런 시간표가 옵니다. Llega un tiempo así. 그게 수장절입니다. Y eso es la cosecha. 그래서 그리스도 안에서 성취된 언약이 있고 성취될 언약이 있어요. Y entonces hay pactos que son cumplidos dentro de Cristo y hay pactos que se cumplirán dentro de Cristo. 그 시간표 언제인지 모릅니다. Y no sabemos cuál es la hora. 하나님만 아시죠. Solamente Dios lo sabe. 하지만 그 시간표는 반드시 세계복음화와 상관이 있습니다. Sin embargo, el tiempo de esto está relacionado a la evangelización mundial. 재림 전에 반드시 세계복음화 먼저 일어나고 끝이 오게 돼 있어요. ¿Por qué? Porque la evangelización mundial ocurrirá antes del fin, antes de que Jesús venga. 그리고 저희는 우리 발걸음이 그거 끝낸다. Y nosotros confiamos en que en nuestros pasos esto se hará. 그 일을 위해서 살고 있습니다. Y por esto estamos viviendo. 우리뿐만 아니라 참된 기독교인이라면 다 그렇게 살아야 된다고 믿어요. Y no creemos que no solo somos nosotros, sino los verdaderos cristianos debemos de vivir así. 우리가 지금 마지막 때를 살고 있는 거예요. Porque estamos viviendo los tiempos posteros. 우리가 하지 않아도 하나님께서 사람들을 이렇게 하실 겁니다. Y aunque nosotros no lo hagamos, Dios va a levantar gente para hacerlo. 에스더에게 모르드게가 이야기하죠. Entonces le dice Mardoqueo a Esther. 네가 나서지 않아도 하나님께서 분명히 유대인은 살릴 것이다. Y aunque tú no vayas ante el rey, a Dios levantará otro y salvará a los judíos. 왜 그러죠? ¿Por qué? 언약이 있습니다. Porque hay un pacto. 하지만 너는 만약에 나서지 않으면 멸망받을 줄 알아. Pero si tú no estás al frente de esto, entonces tú y tu casa perecerán. 왜 그러죠? ¿Por qué? 언약 안 붙잡았으니까. Porque no te has aferrado al pacto de Dios. 진짜 기독교인이면 이 언약 성취를 위해서 살게 돼 있는 거예요. Entonces los verdaderos cristianos debemos de vivir por el cumplimiento de este pacto. 무엇을 위해서 살 겁니까?
겁니까? Y entonces, ¿para qué vamos a vivir? 내가 안 하더라도 하는 다른 멕시코 사람을 통해서 멕시코 살릴 수 있습니다. Entonces, verdaderamente, aunque uno no lo haga, alguien verdaderamente que Dios levante va a salvar a México. 근데 왜 내가 그 축복을 놓치냐고. Pero entonces, ¿para qué van a perder esta bendición? 내가 순종하고 내가 가장 하나님께 쓰임받아야지. Si verdaderamente ustedes obedecen y ustedes pueden ser utilizados por Dios. 내 삶이 가장 하나님을 기쁘게 하는 그 삶에 최고로 살아야지. Y entonces, en la vida de cada uno de ustedes mismos debe de ser la vida que más agrada a Dios y que más obedezca a Dios. 아멘. Amén. 여러분 정말로 제자로 쓰시고 그 제자들을 세우는 일에 쓰임받게 되기를 Yo 바랍니다. los bendigo para que verdaderamente ustedes sean utilizados como estos discípulos y que sus vidas sean utilizadas para levantar a estos discípulos. 10분 쉬었다가 마지막 강의하겠습니다. Vamos a descansar 10 minutos y seguimos con lo último, ¿sí?